Lick the nose and the foot. Somebody rubbed the foot as well. Chết đi rồi à. Qua mà không bao giờ rồi. Chút tiền dầu đi. Một đồng mấy gì.所以当时关键是这些房子当时。我想吃东西。走，我们去吃东西了，要不要再休息一下？休息一下。来不。I didn't Yeah, it understand. was this one. 이거 플라워 마켓. Daffodils, look. 아.
Có nó dầu mới Mỹ dầu Xịn lắm mà. No spicy. They have 14,000. Up to you. I'm on the way to Seoul. 이거 중에? Yeah. 사사 보여. Let's dig in.
Happy New
Pardon? Bruce Lee.咱都是说得从路上回去吗？
I saw this YouTuber.整个表演出现了。哇！呢度仲有，但係呢邊可以快啲。哦，得啦，你入到香港了。啱啊啱啊！Close by.